غور طلب ریڈیو پر تو روہیلا صاحب میرے خیال سے دوہے ابھی تک نہیں پڑھے گئے. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. اب تک دوہے نہیں پڑھے گئے تھے. ملتمس ہوں کہ چند دوہے عطا فرمائیں. لیکن غزل بھی ہوگی پرتو صاحب. اونچا کر لوں. آپ کی خدمت میں دو دوہے دو بازو کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں. یوں تو اس پھلواری اندر ہر ہر ڈال سہائے. یوں تو اس پھلواری اندر ہر ہر ڈال سہائے. پھر بھی پرتو سچ مانو تو دو ہی بازو بھائے. یوں تو اس پھلواری اندر ہر ہر ڈال سہائے. پھر بھی پرتو سچ مانو تو دو ہی بازو بھائی. ایک تو وہ جو دیس کی کارن اٹھے اور کٹ جائے. کیا کہنے کیا کہنے. ایک تو وہ جو دیس کی کارن اٹھے اور کٹ جائے. دوجا وہ جو میت کے سر کا سرہانہ بن کیا جائے. کہنے کیا کہنے. کیا اچھا فرمایا. سبحان اللہ. ایک تو وہ جو دیس کی کارن اٹھے اور کٹ جائے. ایک تو وہ جو دیس کی کارن اٹھے اور کٹ جائے. دوجا وہ جو میت کے سر کا سرہانہ بن جائے. زندگی کے حوالے سے ایک دو دوہے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. جیون عنوان ہے. مٹی کا ایک ڈھیر ہے ٹوٹا سانس کا جب سمبند. مٹی کا ایک ڈھیر ہے ٹوٹا سانس کا جب سمبند. کوڑا کرکٹ رہ گیا لوگوں نکلی پھول سگندھ. واہ 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 واہ. کوڑا کرکٹ رہ گیا لوگوں نکلی پھول سگندھ. دوسرا دعا پیش کرتا ہوں. ساگر سے جب کوئی ابھاگن بوند الگ ہو جائے. ساگر سے جب کوئی ابھاگن بوند الگ ہو جائے. سورج تاپے بھاپ بنے پھر برسے تب مل پائے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ادا پڑھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساگر سے جب کوئی ابھاگن بوند الگ ہو جائے. سورج تاپے بھاپ بنے پھر برسے تب مل پائے. کیا کہنے. اسی مضمون کا ایک دوسرا دعا پیش کرتا ہوں. ٹوٹ الاؤ سے تو نکلی لوگوں ایک چنگاری. کیا کہنے. ٹوٹ الاؤ سے تو نکلی لوگوں ایک چنگاری. بھاگ میں کیا لکھا ہے اس کے کیا جانے بیچاری. کیا کہنے کیا کہنے. ایک دعا آپ کو کی اور خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیون ریل کا اندھا بابو پگ پگ سو اندھیارے. جیون ریل کا اندھا بابو پگ پگ سو اندھیارے. ٹھور ٹھکانا دیکھے نہیں رستے بھی چھتارے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. آپ کے خدمت میں ایک جی نظم. ایک غزل کے کچھ شعر پیش کر. میری آنکھوں سے درون شب یلدا دیکھو. میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے درون شب یلدا دیکھو. سحرے امروز سے نکلو رخ فردا دیکھو. کیا کہنے. کیا اچھا کیا پڑھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آنکھوں سے درون شب یلدا دیکھو. کیا کہنے. سحرے امروز سے نکلو رخ فردا دیکھو. کیا کہنے. اور شعر عرض کرتا ہوں. کیسے مہتاب میری فکر کے گہنائے ہیں. کیسے مہتاب میری فکر کے گہنائے ہیں. ایک گھڑی کو
मेरी आंखें मेरा चेहरा देखो। क्या कहने बोलता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक घड़ी को मेरी आंखें मेरा चेहरा देखो, लोग गलियों से निकल आए कोई खौफ तो है। वाह। लोग गलियों से निकल आए कोई खौफ तो है, शाहराहों पे है किस बात का चर्चा देखो। क्या कहने, क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहराहों पे है किस बात का चर्चा देखो। शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मेरा ही नहीं हम सबका अलमिया है। जी। भूल जाओगे कि इस नाम की बस्ती थी कोई। वाह, भूल जाओगे। भूल जाओगे कि इस नाम की बस्ती थी कोई, और 2-4 बरस घर का तमाशा दे। क्या कहने, क्या नज़म है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूल जाओगे कि इस नाम की बस्ती थी कोई, और 2-4 बरस घर का तमाशा देखो। अर्ज करता हूं, इसको मालूम है कब आग का दरिया बह जाए। किसको मालूम, किसको मालूम है कब आग का दरिया बह जाए, सीने वक्त में पकता हुआ लावा देख। क्या कहने, क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको मालूम है कब आग का दरिया बह जाए, सीने वक्त में पकता हुआ लावा देखो। मैं कि बज़ में महु अंजुम में सदा रहता था। मैं कि बज़ में महु अंजुम में सदा रहता था, मुझको तारे शब बेखाब में तन्हा देखो। क्या कहने, क्या कहने। मुझको तारे शब बेखाब में तन्हा देखो। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, सहन तखलीक में भी हब्स बहुत है पढ़ता हूं। वाह। सहन तखलीक में भी हब्स बहुत है पढ़ता हूं, अपनी तस्कीन जुनू को कोई सहरा दे। क्या कहने, क्या कहने। अपनी तस्कीन जुनू को कोई सहरा देखो, मेरी आंखों से दुरूने शब यल्दा देखो, सेहरे इमरोज से निकलो रुख फरदा देखो। क्या कहने, क्या कहने।